Ibrahim Bokhari, je vous remercie de nous accorder cette interview. Je vous trouve là au 24e Festival international des cinémas d'Asie à Vesoul. Alors dans le cadre de ce festival, on a vu notamment votre film Les feuilles de la vie, Leaf of Life. Dans ce film-là, la présence de la nature est vraiment importante. Alors pour vous, la nature, l'environnement, tout ce qui est en train de se passer au niveau de la planète, c'est quelque chose qui est important pour vous? آره برام مهمه. Je peux parler personne, non? Si vous voulez, alors que vous parlez très bien français. نه j'arrive pas. بله خب طبیعت مهمه. فکر میکنم که موضوع فیلمم تا حدود زیادی به این قضیه میپردازه، ولی فکر نمیکنم که موضوع اصلی باشه. شاید به نظر خودم اینجوریه که کارگردان فیلم در واقع یه مسئله وجودی داره، منتها آغشته میشه به مقوله طبیعت. Oui, la nature a un rôle important, je considère que la nature est très importante, mais en même temps, dans ce film, il y a le réalisateur qui va être confronté à un problème existentiel qui se mélange avec les soucis de la nature ou de pointer la nature. البته من وقتی این قصه رو داشتم می نوشتم خیلی خوشحال بودم که قصه به اصطلاح گره میخوره با مسئله طبیعت که مسئله روز ما هست به ویژه و به خصوص. Bien sûr, quand j'écrivais ce scénario, j'étais quand même conscient que ce sujet avait affaire à l'environnement, aux problèmes environnementaux qui sont très importants notamment pour l'Iran. چون کشور ما جزو کشورهای به سرزمین خشکه و متاسفانه ما خیلی بدرفتاری با طبیعت کردیم و الان مشکل آب داره دامنه جامعه ما رو میگیره و من خودم به شخصه نمیدونم که چجوری میتونیم این قضیه رو حل کنیم. Parce que mon pays est un pays très aride, alors il y a le problème de la sécheresse et nous ne sommes pas très avertis ou bien très sensibilisés par rapport à ce phénomène de la sécheresse qui nous guette. Et personnellement, je ne sais pas comment nous pourrions nous en sortir parce que c'est un problème majeur. Pourtant, dans votre film, on voit un verger absolument magnifique. Ça veut dire خب آره دشت و بیابان زیبایی داریم و فکر میکنم که میتونه بارور بشه به شرط اینکه آب داشته باشیم. ما مسئله آب داریم. بله. Tout ça, ça peut exister bien entendu, mais à condition qu'il y ait l'eau. من خاطرم هست وقتی فیلم رو نمایش دادیم یه کارشناس محیط زیستی میگفت که این باغ انار با توجه به آبی که مصرف میکنه مناسب کشور ما نیست. ما باید اصلا گیاهان یا درختان یا حتی محصولاتی که میکاریم و با توجه به کمبود آبمون عوض کنیم. Je me souviens que quand j'écrivais le scénario, il y a un spécialiste du climat qui disait que justement le jardin, le verger que vous voyez, les grenadiers et tout ça c'est pas conforme à notre climat actuel. C'est-à-dire que désormais nous devons revoir nos plantations, notre approche à nos cultures, à nos productions, que ce soit conforme à ce qui nous guette. Pourtant le mot jardin, ça vient du persan, Jardin, c'est le jardin d'Éden. C'est paradis qui vient. Ouais. C'est donc le mot paradis parce qu'effectivement c'est un jardin au départ. Le mot paradis vient de pardis, du persan. Il y a peut-être... خود من فکر کنم که خود اون باغ انار عین یک بهشتیه در میان صحرای خشک کویری به اصطلاح ایران. Je pense que ce que vous avez vu, le jardin, le verger avec les grenadiers, c'est justement c'est un symbole du paradis.
paradis sur terre, maman. اما نمیدونم که ما میتونیم این بهشت رو با این کمبود آبی که داریم نگه داریم یا نه. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse préserver ce paradis avec ce manque d'eau. Ah, il y a une question qui se pose aussi dans votre film, c'est le rapport entre le réalisateur, le cinéaste, et puis l'agriculteur, le paysan, qu'il est en train de filmer. Le paysan, lui, connaît bien sa réalité, il sait comment on plante les arbres, comment on les coupe d'ailleurs. Et puis le réalisateur, lui, voudrait que ça se passe autrement. Alors nous, on traduit un petit peu ça en France aujourd'hui sur la question des fausses nouvelles, entre ce qu'on voudrait qu'il soit, les nouvelles qui se répandent. Comment vous voyez-vous ce rapport entre la fiction que vous mettez en scène et la réalité? معمولا در فیلم داستانی که من اصطلاح دیگه رو براش به کار میبرم، میگم فیلم های بازسازی هستن، همه چیزها ساخته میشه جلوی دوربین. En ce qui concerne la fiction, créer une fiction, c'est reconstruire une réalité devant la caméra. De toute façon, tout est refait. در صورت که یک تعریف سنتی از سینمای مستند اینه که همه چیزهای به اصطلاح که شما در فیلم مستند می‌بینید پیش از کارگردان وجود داره و به اصطلاح به خودی خود هست. کسی که آنها رو نیافریده برای دوربین. Alors que dans le cinéma documentaire, la définition, dirais-je, la définition du cinéma documentaire est que des choses existent auparavant, avant l'arrivée du réalisateur. خب اینجا در واقع می‌بینیم که این کارگردان داره یک فیلمی میسازه که میخواد مستند باشه، اما داره یه دنیای خلق میکنه که در واقع وجود نداره، بلکه یه بهشتی که خودش آرزو داره که در گذشته بوده دوباره اینو بازسازی کنه. Comme vous voyez dans le film, le réalisateur tente de faire un film documentaire, mais enfin, il est en train de reconstruire le passé, ce qui existait, et qui existait probablement aussi dans son rêve. و تو گذشته. Dans le passé. خب اینجاست که برای او مهمه که یه فیلم ماندگار بسازه و برای این کار اهمیتی به نه طبیعت میده و نه هر چیز دیگری. Il tente de faire un film pérenne, un film pour l'éternité, alors que pour ce faire, il est en train de détruire cette même réalité. خب اون مثلا کشاورزی که اونجا ساکنه دنیای دیگه‌ای داره و تسلیم خواسته این نمیشه. Alors que l'agriculteur, il a un autre monde, il ne se soumet pas à sa volonté. و از اختلاف دو تا دنیا به اصطلاح این برخورد به وجود C'est le conflit entre deux mondes. J'ai une ultime question. Aujourd'hui, on sait comment la société iranienne évolue, à grande vitesse, avec un certain nombre de débats internes. Quel est le rôle que peuvent avoir les arts, et notamment le cinéma, justement, dans l'évolution de cette société aujourd'hui iranienne? واقعا نمیتونم بگم که چقدر نقش داره، ولی اون چیزی که مسلمه بعد از انقلاب به سیل به اصطلاح جوانای علاقه‌مند به فیلم رو میبینیم که کوشش میکنن سینماگر بشن و از طریق سینما حرفشون رو و علاقهشون رو بروز بدن. Moi, je ne peux pas vous dire dans quelle mesure ça influence quoi que ce soit, mais je peux constater de nombre augmentant des jeunes gens qui viennent vers le cinéma et ils veulent faire des films pour raconter leur propre histoire. از طرف دیگه خب دولت و حاکمیت هم خیلی به سینما توجه داره و کوشش میکنه که بهره برداری خودش رو بکنه. Par ailleurs, l'État, les autorités aussi, ils sont très intéressés par le cinéma parce qu'ils peuvent profiter de ce moyen pour leur objectif, pour parvenir à leur objectif. تماشاگران به اصطلاح فکر میکنم متنوعاً بخشی از عامه تماشاگرها علاقه‌مند به سینمای کمدی سبک هستند و بخشی هم طبعاً به سینمای واقع‌گرا علاقه نشون میدن و مشتری این نوع فیلم‌ها هستن. Les spectateurs sont aussi départagés. Il y a ceux qui sont très intéressés, surtout en ce moment, par des films de comédie,
et d'autres qui aiment également les films proches de la réalité, films réalistes. متاسفانه تعداد سالن‌های سینمای کشور ما نسبت به تماشاگر و فیلمایی که تولید میشه کمه. Malheureusement, dans notre pays, les salles de cinéma sont très très peu développées. Enfin, et puis, leur nombre ne correspond absolument pas au nombre de gens qui vont au cinéma. و نسبت به فیلمایی که در سال تولید میشه. Et par rapport aux films produits par an. الان دعوا هست بر سر تصاحب این سالن‌های سینما برای نمایش به اصطلاح فیلم‌های تجاری و از یه طرف دیگه واقع‌گرا که جوان‌ها و علاقه‌مندان به سینمای مستقل دارن می‌سازن. Par conséquent, il y a un conflit entre les exploitants des salles de cinéma qui veulent laisser leur cinéma à disposition des films rentables, c'est-à-dire les films commerciaux et comédies, etc. Et d'autres qui essayent de consacrer leur salle à la projection des films proches de la réalité, films indépendants, est-ce que les jeunes font actuellement. فکر می‌کنم که تعداد سالن‌ها وقتی تناسب پیدا کنه میان تماشاگرها یا جمعیت ایرانی و تعداد فیلم‌های تولیدی، از این پس کوشش دو طرف یعنی سینمای تجاری، سینمای دولتی و سینمای مستقل برای جذب این تماشاگرها شدیدتر میشه. Lorsqu'il y aura un nombre équivalent de cinéma par rapport à la population sera établi, à ce moment-là, ils pensent que c'est très positif, je ne dirais pas le conflit, mais la rivalité entre tout ce qui est commercial, tout ce qui est étatique et tout ce qui est indépendant. Brahim Bogdari, je vous dis merci. Thank you. Merci à vous. Merci.